الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, sebelum kita terjemahkan walafu usah izin dari Antuni banyak hadir para ulama ini, para asatid. Sebenarnya mereka ini lebih layak untuk memberikan terjemah, tapi intikal ulama mereka tinggi berita, insyaallah kita akan terjemahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita. Nikmat Islam, Allah berikan nikmat keimanan, kita berharap nikmat itu terus terjaga sampai kewafatan kita. Amin. ونصلي ونسلم على معلمنا الأعظم وقائدنا الأكبر نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang agung, penghulu dari seluruh para nabi yang menegakkan kemuliaan itu baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، نجتمع نلتقي نتعاون نتحابب نتواصى في الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah berikan kemuliaan kepada kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sehingga kita saling tolong menolong, saling menyambung silaturahim, saling isi mengisi. Alhamdulillah. ولذلك هذه المجالس المباركة سماها العلماء مجالس حياة القلوب. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kita majelis semisal ini merupakan majelis untuk menghidupkan hati-hati kita. إن الإنسان إذا حضر مجلس مع إخوانه مع أصحابه، سواء مجلس ذكر، مجلس تعليم، مجلس تهليل، مجلس مولد وغير ذلك من هذه المجالس المباركة، فإن قلبه يحيا بنور الله جل جلاله. Sebagaimana semua majelis yang dimanut, yang dilakukan, majelis zikir, majelis ilmu, majelis majelis apapun yang membawa kepada kebaikan, semua majelis itu menghidupkan nur Allah, menghidupkan kemuliaan dalam jiwa dan hati saudara kita. لكن عندما يكون النور أكبر، متى يكون النور أعظم، متى تكون عناية الله أكبر؟ إذا اجتمعت الأجساد مع القلوب. أجساد الناس مجتمعة في مجلس وقلوبهم قلب واحد وإخلاصهم إخلاص واحد، يكون نورهم أكبر وعناية الله أعظم منه سبحانه وتعالى. Kapan nur Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin besar, semakin hari semakin agung. Bagaimana kemuliaan Allah semakin hari semakin wujud ketika bersatu-satu dengan yang lain, dengan niat yang sama, dengan ikhlas yang sama, dengan kemuliaan yang sama, berkumpul dari kebaikan-kebaikan, maka ketika itu hati kita semakin hidup, nur semakin kuat dan semakin bertambah. ويخرج الإنسان من هذه المجالس على قدر إخلاصه، على قدر حضور قلبه، يكون ثوابه وعناية الله له وأجره عند الله أكبر وأعظم. Bagaimana nilai kadar ketentuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis semisal ini, ketika itu tergantung kepada kadar keikhlasan mereka, tergantung kepada hadir kekuatan hati mereka dalam majelis semisal ini. Semakin bagus, semakin mulia, semakin kuat keikatan hati mereka kepada Allah, maka kemuliaan, pahala dan anugerah pun semakin besar Allah berikan kepada mereka. وفي هذا المجلس المبارك ما شاء الله كما تكلم أستاذ مروان شاء عليه جزاه الله خير حفظه الله، جعله الله سبحانه وتعالى في هذه البلد المباركة مفتاح للخير. هذا الأستاذ جزاه الله خير، جميع الأساتذة وجميع المشايخ حاضرين والحاضرات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Alhamdulillah, di majelis misalnya ini Allah berikan kemuliaan kepada kita sebagaimana disampaikan oleh guru kita Ustaz Erwan Syah. Perlu kita tahu bersama, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samosir, Kabupaten Samosir. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kebaikan kepada kita. Semisal orang-orang yang semacam ini, kita berharap Allah jadikan kita sebagai petunjuk hidayah, jadi jalan hidayah, memberikan pelajaran kepada umat ini. لذلك
أنتم جعلكم الله في هذه القرية المباركة وفي هذه البلد وفي هذه المحافظة المباركة هنا، وإن كان الإسلام قليل فيها، لكن إن كان عدد المسلمين قليل لكن قلوبهم عند الله كبيرة وكثيرة عند الله جل وعلا. Dan berjuanglah, jadikanlah kita di tempat ini walaupun kita orang Islam jumlah yang minoritas di tempat ini, tapi ketika hubungan kita kuat kepada Allah, kita jumlah sedikit dan sungguh kita besar sehingga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bada wahdu fi ad-da'wa ila Allah, wahidan faqat. Jadi ketika kita lihat baginda Sayyidina Maulana Muhammad ketika bergerak dalam dakwah pun beliau ketika itu sendiri beliau Rasulullah. مرت سنوات كثيرة على النبي محمد 13 نفر 13 والباقي كلهم كفار 13 سنة أو 3 سنوات وهو 13 واحد فقط. Ketika berjalan Nabi bertahun-tahun dalam gerak dakwah beliau, Nabi ketika sendiri kemudian bertambah setelah bertahun-tahun, bahkan setelah 3 tahun, Nabi ketika baru 13 orang yang ikut kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اليوم هذا المسلمين في العالم كله كثير ببركة صدق النبي محمد وصدق الصحابة الصادقين معه. Jadi apa yang terjadi hari ini, bagaimana jumlah orang Islam di dunia ini, kenapa? Itu karena kebenaran kemuliaan hati Nabi Muhammad dalam dakwah ini, sehingga subhanallah jumlah Islam hari ini. وكل من كان قلبه أقوى تعلقا بالله، كل ما كان قلبه مخلص لله، كل ما كان قلبه صادق بالله، الله يفتح له أبواب الدعوة إلى الله، الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ketika hati kita bersih kepada Allah, memang semata-mata yang kita harapkan Allah, maka ketika itu Allah jadikan kita sebagai pembuka. Ketika itu manusia akan datang masuk ke dalam Islam karena kebenaran hati kita kepada Allah, mendakwakan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam dinul rahmah, al-Islam dinul mahabbah, al-Islam dinul salam wal aman. Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, Islam ini agama yang penuh dengan keselamatan, Islam ini mengajak kita kepada kemuliaan. ولذلك إذا أردتم الكافر يعرف ما هو الإسلام لا تتكلم للكافر بالإسلام. أظهر معاملة حسنة للكافر أن هذه معاملة أهل الإسلام. Ketika kita ketemu dengan orang kafir, bagaimana orang Islam? Tidak perlu sebenarnya kita bicarakan Islam kepadanya, tapi kita tunjukkan akhlak, adab, etika Islam. Maka bermuamalah dengan baik, dengan akhlak yang baik yang dicontohkan oleh syariat, maka itu jadi sebab orang kenal kepada Islam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala qudwatuna fi ad-da'wa ila Allah, qudwatuna fi khuruj ad-da'wa ila Allah, qudwatuna fi at-ta'lim, qudwatuna fi al-muamalah ma'a an-nas sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Baginda Sayyidina Maulana Muhammad adalah contoh bagi kita dalam gerak dakwah sebagai segera untuk jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah, dalam apa saja Rasulullah contoh, dan jadikanlah contoh baginda Sayyidina Maulana Muhammad. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله عندما دخل إلى المدينة بعد الهجرة من مكة، دخل إلى المدينة، هناك في مكة كفار، لكن في المدينة يهود أهل كتاب، اليهود موجودين في المدينة. عاش النبي محمد بين اليهود والنصارى، عاش النبي محمد بين أهل الكتاب، لكن بمعاملة حسنة، بنصيحة حسنة، بابتسامة، بمحبة حتى للكافر. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu orang-orang Mekah, itu orang-orang kafir, itu orang-orang Madinah, orang Yahudi ketika itu. Tapi Nabi hidup bersama mereka, berdamping dengan mereka. Tapi Nabi hidup dengan penuh dengan kasih sayang, dengan senyum, dengan akhlak, dengan adab. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يقول الدين المعاملة، الدين ليس بالقول، ليس بالفصاحة، وليس بالخطابة، وليس بكثرة الكلام، ليس هذا دين. حقيقة الدين المعاملة الحسنة. Agama itu adalah muamalah, kata Nabi. Agama itu bukan cakapnya banyak, bukan pembicaranya banyak, tapi agama itu adalah perbuatan yang baik, kemuliaan yang baik, cara bermuamalah yang baik. Maka kebaikan agama itu segala sesuatu yang baik. لذلك رب إنسان لابس لبس الإسلام، عمامة وقميص وجبة ورداء، مظهر إسلام، لكن معاملته مع الجيران ليس معاملة أهل الإسلام، هذا مخالف للإسلام والعياذ بالله. Kalaupun ada sekiranya orang dengan pakaian Islam, mungkin dia pakai sorban, pakai kamis, dia mazhar yang kelihatan zahirnya orang Islam, tapi akhlaknya bukan akhlak Islam, muamalahnya bukan muamalah Islam. Ini sesungguhnya bukan akhlaknya Islam. رب إنسان إمام مسجد أو معه مجلس أو خطيب أو دائما توصية من أهل التوصيات في المجالس، لكن يؤذي الجيران، يؤذي المسلمين، يظلم هذا، يظلم هذا، هذا ليس هو الإسلام حقيقة.
Kalaupun misalnya dia seorang mengajarkan agama, guru di masjid sebagai khatib mendakwakan agama, tapi tidak punya akhlak yang baik dengan orang-orang sekitarnya, dengan jirannya, ini sebenarnya bukan akhlak Islam, ini bukan ajaran Islam. فأنتم في هذه القرية المباركة أجركم مضاعف، ليس مثل أهل جارة ولا مثل أهل كلمتان ولا مثل أهل ميدان، حتى ميدان فيها علماء ومسلمين كثير. أنتم في هذه القرية وإن كنتم قليل، لكن إذا اجتهدتم في الدعوة إلى الله أجركم أكبر من هؤلاء، أجركم أضعف لأنكم في بلاد أكثرها كفار. Bahkan Allah berikan kemuliaan kepada antum yang tinggal di Samosir ini, kata beliau, Anda kita bukan orang-orang seperti di Jawa, seperti Medan, di sana banyak para ulama, di banyak para orang-orang besar, mulai jumlah umat Islam besar. Antum punya kemuliaan yang berlipat ganda si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya semangat yang tinggi, menjadikan kita sebagai sarana dakwah, jadi sebab kebaikan kepada orang lain, maka kita punya nilai kemuliaan berlipat ganda dibandingkan orang-orang lain. Kenapa? Karena kita berhidup, bermuamalah, bertetangga, berjiran dengan orang-orang yang mayoritas kufar. وإذا كانت قلوبكم وأفعالكم ونياتكم تعاون، محبة، رحمة، تواضع، انكسار لله سبحانه وتعالى، الله يقويكم على غيركم. Bahkan dalam kondisi semacam ini, walaupun dalam kondisi kita minoritas, tapi punya hati yang kuat kepada Allah, punya hubungan yang kuat kepada Allah dengan akhlak yang baik, dengan mahabbah yang kasih sayang, etika al-Islam diwujudkan, hubungan yang baik kepada Allah, bahkan Allah akan berikan kekuatan orang semacam ini lebih daripada orang-orang di tempat yang lain. أوصاف الداعي إلى الله كثيرة. Sifat-sifat dakwah itu banyak. أعظم صفة للداعي إلى الله أن يحب أن يجعل في قلبه أن إخوانه القائمين بالدعوة أحب إليه من نفسه. هذه أعظم صفة. Salah satu sifat dari kekuatan sifat, bahkan yang paling kuat dari sifat-sifat dakwah itu, kau menjadikan orang-orang yang bergerak dalam dakwah itu suatu yang paling kau cintai, bahkan lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. فمن أراد النجاح في الدعوة إلى الله، من أراد أن يكون داعي إلى الله حقيقة، فلا يجعل في قلبه محبة لنفسه، لكن يحب الغير، يحب المسلمين، بل يرحم الكافر، يرحم النصراني، يرحم البعيد، ليس رحمة أنه على حق، ولكن رحمة أنه يدخل إلى الإسلام. هذا حقيقة الإسلام. Bahkan orang yang punya hakikat yang benar dalam hatinya, orang yang dakwah jalan Allah sebagai dai, dia menjadikan bahwa orang lain lebih dia cintai daripada dirinya, bukan dia cinta kepada dirinya. Bahkan bukan hanya kepada orang Islam dia menganggap orang lain lebih mulia daripada dirinya, bahkan kepada orang kafir pun dia anggap orang itu lebih mulia. Dia muliakan untuk apa? Bukan menyatakan bahwa orang itu berada dalam hak, tapi dia punya upaya besar bagaimana mereka berada dalam salah, masuk ke dalam Islam. فالإنسان عندما يدخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي قلبه أنه أفضل، أنه أعظم، أنه عالم، أنه كيائي، أنه هكذا، والناس كلهم حقيرين، الناس كلهم بعيدين عن الله، هذا يتعب لا يصل إلى المقصد ولا يصل إلى النتيجة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه، فإذا بقلبه مليئا بالكبر يقطعه جل جلاله. Barang siapa seorang dai merasa diri seorang yang mengiru manusia kepada Allah, tapi merasa dia lebih baik, lebih alim, lebih hebat, dianggap orang lebih lemah, lebih bodoh, lebih jahil, maka ketika itu orang itu tidak sampai ke maksud yang sesungguhnya, karena tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك دعوة الصادق يقول مشايخنا، دعوة الصادق، معنى الصادق الذي لا يحب نفسه، الذي يحب الخير لغيره، الذي يفضل دعوة الله على دعوة إلى نفسه، يحب الناس إلى الله ليس إلى نفسه. دعوة الصادق إن لم تؤثر في السامع جعل الله أثرها في صلبه، في الأولاد، في البنات، في الذرية الذي يأتوا من خلفهم، وإن كانوا كفار، لكن أولادهم بسبب صدق هذا الداعي إلى الله يجعل أولادهم وبناتهم مسلمين. Subhanallah, orang yang sadiq, yang benar, yang bersih, yang murni, yang khalis dalam dakwahnya, bukan mendakwakan manusia agar cinta kepada dirinya, tapi dia mendakwakan manusia agar mereka cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan orang yang semacam ini, maka dakwahnya bukan hanya sampai kepada orang-orang yang mendekat daripada kalam dakwahnya, bahkan tembus
tembus ke dalam sulbi mereka yang mendengar dakwah ini, sampai kepada keturunannya, kepada istri-istri mereka yang mendengar dakwah ini, bahkan sampai tembus kepada hati-hati orang kafir. Kenapa? Sodik bersihnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وليحذر الداعي الى الله وليحذر الاستاذ وليحذر الشيخ وليحذر المتكلم، واولكم انا المتكلم. لا تدعو الى نفسك، لا تدعو الى مجلسك، لا تدعو الناس يحبونك، لا، ادعو الناس الى الله، حبب الناس في الله، قد عرف الناس من هو الله، من هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على تنجح في الدعوه. Hati-hati kepada kalian para penyeru dakwah, para mudarrisin, para guru, para kiai, para ulama, para asatidz. Hati-hati. Kau dakwah bukan agar manusia cinta kepadamu, bukan kau dakwah agar orang cinta kepada majelismu, tapi kau mendakwakan manusia agar mereka cinta kepada Allah, agar sampai kepada Allah, agar sampai hati kita kepada hati baginda Nabi Muhammad. Inilah dakwah yang hakiki itu. أما الإنسان الداعي إلى الله في قلبه بغضاء لفلان لأنه أعظم منه في الدعوة، أو أكثر منه طلاب، أو أكثر منه جماعات، أو حركته أكثر، حاسد، حاقد، بغضاء، مشاحن، هذا لا ينجح في الدعوة، فاشل في الدعوة. Ada orang, hati-hati kita melihat, kalau ada orang punya penyakit hati dalam dirinya, misalnya dia merasa orang itu lebih masyhur, dia merasa itu ustaz santri yang lebih banyak, itu orang punya pondok, ada perasaan hati rusak kepada orang itu, rusak hatinya kepada Allah. أوصاف الداعي إلى الله أن يفرح بنجاح. Orang yang semacam ini sebelum ini kata beliau, orang yang semacam ini mereka bukan orang yang sukses dalam dakwah mereka. Mereka ada perasaan hasad dalam hati mereka kepada orang-orang yang lebih baik dari mereka. Mereka tidak sukses dalam dakwah mereka. حقيقة الداعي إلى الله أن يفرح بنجاح إخوانه، أن يفرح بظهور إخوانه في الدعوة، أن يفرح بشهرة إخوانه. نعم، هذا أخي في الدين، الحمد لله، يفرح، يدعو لهم بهذا. Hakikat dakwah ilallah menjadikan orang lain, dia ada kegembiraan dalam hati ketika orang mendapatkan kebaikan, ketika orang lebih masyhur, ketika orang mendapatkan kemuliaan. Ada kesenangan dalam jiwanya ketika orang lain mendapatkan kemuliaan. الدعوة ليس محتاجة لنا، نحن محتاجين للدعوة إلى الله. Dakwah itu bukan dakwah yang butuh kepada kita, tapi kita lah yang butuh kepada dakwah itu. النبي قد وعد في مكة قبل 1400 سنة، قال لسيدتنا فاطمة: والذي نفسي بيده يا فاطمة ما من مدر وما من حجر، أي كل بيت، حتى بيوت الكفار اللي عندكم هنا، ما من مدر وما من حجر إلا سيدخله دين أبيك، يقول سيدنا النبي محمد لفاطمة الزهراء. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang dai yang menyeru manusia kepada Allah, bahkan 1400 tahun yang lalu Nabi sudah melakukan itu duluan dari kita. Tapi ingat, pernah Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, kata Nabi, nanti satu zaman akan datang sebuah keadaan sampai Nabi bersumpah ketika itu agama ini akan masuk dalam setiap rumah-rumah manusia. متى قال هذا الكلام رسول الله؟ Kapan kalam ini disebutkan Nabi Muhammad? كان يصلي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط. Satu hari Nabi sholat di Ka'bah, datang seorang laki-laki, عقبة بن أبي معيط. Uqbah bin Abi معيط. Mu'ayth. يأخذ الدم ويأخذ الوسخ والبول والغائط حق البقر هذا، حق الأنعام، ثم يضعها على رسول الله وهو ساجد صلى الله Itu عليه وسلم. orang tadi ketika Nabi sholat di Ka'bah, diambil kotoran-kotoran unta, kotoran dia dilemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. جاءت سيدتنا فاطمة فإذا بالنبي ساجد والنجاسة والبول والدم فوق ظهره صلى الله عليه وسلم. Maka ketika datang Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, ketika kotoran bahkan kencing daripada hewan itu dihantamkan, dilemparkan kepada Nabi. تعرفوا جسد من منجس؟ Tahukah kalian sekarang itu jasad Nabi bernajis? على ظهر من وقعت البول والغائط؟ Tahukah kita sekarang itu kotoran berada di punggung siapa? على ظهر من وضع قدمه عقبة بن أبي معيط على رقبة من؟ على رقبة رسول الله. Tahukah siapa di bahu siapa yang sedang kakinya diletakkan seorang laki-laki tadi yang menjelekkan Nabi, yang meletakkan kotoran itu, kemudian kakinya diletakkan di bahu Nabi. Tahukah kita itu bahu siapa? كثير من الناس يظن أن الدعوة استراحة كلها، سيارة، مكيف، ما شاء الله أكل زين، إذا في دعوة أنا بأخذ الدعوة، إذا ما في أنا لا أخذ الدعوة. إيه رسول الله تعب، رسول الله ورقبته قدمه تحت رقبته تحت قدم عقبة، تعب في الدعوة، ونحن نريد كل شيء دعوة سهلة عندنا. Sebagian orang menganggap dakwah itu adalah perjalanan pakai mobil, pakai AC, makan enak, masya Allah fasilitas lengkap.
Tahukah kita bagaimana dakwah Nabi Muhammad kotor dihantamkan kepada, bahkan bahu Nabi diinjak oleh orang kafir ketika itu? Bagaimana dakwah Nabi itu? Dakwah Nabi capek, kata beliau, Nabi susah, Nabi berat. الذي يظن أنه لا يتعب في الدعوة هذا ليس داعي إلى الله. Bagaimana ketika orang menyangka bahwa dakwah itu bukan sesuatu yang taat, sesuatu yang capek, bukan capek-capek dalam dakwah, ini bukan dakwah. الداعي إلى الله يتعب في الدعوة. Orang yang dai kepada Allah, yang menyuruh manusia kepada Allah, ada orang yang capek dalam urusan agama Allah. الداعي إلى الله إذا سمع غيبة ونميمة عليه، إذا سمع فتنة عليه يفرح. الحمد لله أنا مثل رسول الله قالوا كذاب ساحر مجنون. Seorang dai yang memang betul dakwahnya niatnya kepada Allah, ketika mereka dihina, dighibah, dicaci, dimaki, senang jiwanya, dia terikat bahwa Nabi pernah merasakan hal yang sama sebagaimana dia rasakan hari ini. كثير من الناس أول ما يدخل في الدعوة إلى الله يعمل دعوة ويخرج في المجالس ويتكلم، بدأ الناس يتكلموا عليه، خلاص هؤلاء منافقين، هؤلاء كذابين، أنا أترك الدعوة. هذا ليس داعي إلى الله. يدخل بعض الناس في الدعوة إلى الله في المجالس يدعو الناس، بدأ الناس يتكلمون عليه، بدأ الناس يسبونه، وبدأ الناس يغتابونه وغيبة ونميمة يعملوا فتنة، يقول هؤلاء منافقين، هؤلاء كذابين، أنا أترك الدعوة إلى الله. هذا ليس داعي إلى الله. Sebagian orang ada mengaku sebagai dai, masya Allah, tetapi ketika ada orang mengatakan dirinya ini dijelek, ketika dia dijelekan dan sebagainya, dia mengatakan bukan dakwah, dia tinggalkan urusan itu. لذلك يا أحباب دعوة النبي محمد غالية وما يدخل فيها إلا غالي عظيم عند الله. Tahukah saudaraku, dakwah Nabi Muhammad sesuatu yang mahal. Orang-orang yang berjalan dalam urusan ini, mereka adalah orang-orang yang agung, orang-orang yang mahal insya Allah subhanahu wa ta'ala. دعوة النبي محمد عظيمة لا يدخل فيها إلا عظيم. Dakwah Nabi Muhammad sesuatu yang agung dan istimewa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang agung dan istimewa. Allah كان ساجد وعليه النجاسة وعليه الدم وعليه الأوساخ، جاء سيدة فاطمة تنظفه صلى الله عليه وسلم وهي تبكي صلى عليها سلام الله. Itu Rasulullah yang agung, yang mulia. Subhanallah, ketika sujud dilempari kotoran, dilempari kencing, bahkan berdarah, bahkan dipijak bahunya oleh orang kafir. Jadi ketika itu dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala, tempat Nabi sholat ini. قام النبي محمد من السجود. Nabi ketika itu bangkit dari sujudnya. ابتسم إليها صلى الله عليه وسلم. Nabi senyum ketika itu. قالت يا رسول الله لماذا هذا؟ أنتم تعبان يا رسول الله، الأوساخ والتعب والأذى والسب واللعن يا رسول الله، لماذا تجهد نفسك يا رسول الله؟ Subhanallah, ketika melihat Nabi SAW tersenyum, Sayyidatuna Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, kau capek, kau berat, kau susah, subhanallah, penghinaan bahkan kotoran dihantamkan kepadamu, tapi subhanallah begitu sungguh-sungguh kau ya Rasulullah. ماذا قال النبي محمد؟ Apa ketika itu jawab Nabi SAW? يا فاطمة والذي نفسي بيده ما من مدر وحجر في العالم كله، حتى في أمريكا، في بريطانيا، في إسرائيل، هنا في كل مكان، ما من مدر وحجر إلا سيصل إليه دين أبيك بعز عزيز وبذل ذليل. Apa yang dijawab Nabi ketika itu, ketika disampaikan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi Rasulullah, kau capek, kau berat, masya Allah, kotoran yang hantamkan kepadamu, subhanallah, bahkan luar biasa penghinaan. Tapi ketika itu Nabi katakan, iya Fatimah, tidak ada satu rumah pun di alam ini, kata Nabi, bahkan di Amerika sekalipun akan masuk agama, dimasuki rumah-rumah itu oleh agamanya bapakmu, kata Rasulullah kepada anaknya, akan masuk agama ke setiap rumah-rumah mereka, bahkan di Amerika sekalipun, di mana-mana kalau ada masanya agama akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka. لا تخافوا كل البيوت اللي عندكم بيدخلها الإسلام، لكن بمن؟ هل بكم ولا بغيركم؟ Ya Allah, jangan khawatir, kata beliau, kelak akan masuk agama setiap rumah-rumah kalian, ke setiap rumah-rumah mereka. والله لا يأتي يوم يدخل الإسلام إلى كل بيت. Wallah, demi Allah, kata beliau, akan datang masanya di Islam akan masuk ke setiap rumah-rumah manusia ya. لكن يا فوز يا فلاح يا نجاح يا بخت من كان سببا لهذه الدعوة لدخول الإسلام إلى هؤلاء البيوت، إلى هذه البيوت. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, kata beliau. Maka يا فوز من كان سبب لدخول الإسلام إلى هذا البيت. siapa yang menjadi sebab sampainya agama setiap rumah ini. لذلك الدعوة إلى الله ليس ملكي أنا ولا ملك فلان ولا فلان، كلكم الرجال النساء الصغار الكبار كلكم مسؤولين عن الدعوة إلى الله. Makanya kata beliau, tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku,
beliau kan sebagai semua bukan, tapi tanggung semua kita laki-laki perempuan siapapun dari kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah agama. الصادق منكم مع الله وإن لم يكن من أهل التوصية وإن لم يكن خطيب وإن لم يكن من أهل المحاضرات لا يعرف يعمل محاضرة بأسلوبه بابتسامته بمعاملته الحسنة ويجعل الله له فتح كبير في الدعوة إلى الله. Orang-orang yang betul hatinya kepada Allah, yang diharapnya Allah, yang diharapnya Allah, siapapun mereka, meskipun mereka bukan orang ahli khutbah, bukan mereka ahli ceramah, ngomong pun tidak bisa, tapi karena betul hatinya kepada Allah, Allah jadikan ini pembuka sebagai jalan agama, jalan dakwah Islam orang kenal dengan sebab dirimu. Kenapa? Dengan senyum yang baik, dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik, maka jadi sebab kau menjadi sebab orang kenal dan masuk ke dalam Islam. صلوا على النبي محمد. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفقير جئتكم إلى هنا لكن أكثركم نائمين. أذكر لكم قصة. الذي نائم يقوم قصة عجيبة في الدعوة إلى الله. Jadi kata beliau, aku akan sampaikan satu kisah yang luar biasa, yang tidur coba bangun kata dia. نبه النائمين. Ingatkan yang tidur. إكرام الضيف أن Ingatkan yang tidur bukan supaya lebih tidur agar tidak tidur ya. صلوا على سيدنا محمد. Allahumma shalli ala Muhammad. نحن جئنا هنا ليس لأجل النوم. Kita datang kemari bukan untuk tidur. الدعوة إلى الله تريد رجال لا ينامون إلا قليل. Dakwah ila Allah memang tidak diharapkan apa-apa, bukan tidur yang banyak tapi sedikit tidurnya. دعوة النبي محمد غالية صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فإذا كان النبي غالي نقلل من النوم ونتعب في الدعوة إلى الله. Dakwah Nabi Muhammad itu mahal, makanya kita persiapkan diri kita sedikit tidur untuk dakwah Nabi Muhammad. افتحوا آذانكم وقلوبكم لهذا القصة. Coba buka telinga dan hati kita untuk kisah yang anak akan sebutkan ini. قصة عجيبة جدا. Ada kisah yang sangat luar biasa. في تريم Di Tarim, دخل قبل الحرب في اليمن sebelum terjadi perang di Yaman, قبل 25 سنة. sebelum 25 tahun yang lalu. كان السواح هؤلاء النصارى يأتون إلى اليمن ويصورون الجبال ويصورون البيوت وغير ذلك، يسمى سائح من السياح هؤلاء. Jadi ada dari kalangan orang-orang yang bukan Islam datang ke Tarim ketika itu, foto-foto gunung, keadaan orang-orang di Tarim ketika itu. وليس الحقيقة أنهم يصورون ولكن يريدون يخربون أخلاق أهل تريم. Tapi tujuan mereka bukan untuk foto, tapi ingin memerangi bagaimana akhlak orang Tarim. سبحان الله، دخل 3 من النصارى من المسيحيين إلى تريم يصورون مسجد الجامع، يصورون مسجد المحرار، يصورون كله من اللبن من التراب. إيش يصورون في تريم؟ كله تعب يعني. Jadi datang 3 orang dari orang Nasrani ketika itu ke Tarim itu, mereka foto masjid Jami, mereka foto masjid Mutor, mereka foto alam di sana, gunung mereka foto. لذلك دخلوا هؤلاء ال3. سبحان الله، مروا هؤلاء ال3 بجانب ولد عمره 9 سنوات. Maka ketika mereka itu foto, datang seorang anak-anak umur 9 سنوات. 9 tahun. هذا الولد يبيع موز وفواكه وغير ذلك بجانب الجامع الكبير. Maka ini anak yang 9 tahun menjual pisang dan macam-macam lah dijual, tidak jauh dari orang yang datang dari 3 orang tadi dari orang Nasrani. هؤلاء ال3 النصارى مروا يشترون من هذا الولد الصغير، الولد تحت الشمس وحر كريم ومسكين فقير مسكين في بسطة في الأرض، يجعل نفسه جالس في الأرض ويبيع للناس. وهؤلاء ال3 مروا بالولد الصغير فهذا تحت الشمس تحت الحر يبيع هذه الفواكه. Jadi anak tadi menjual buah-buahan, maka orang 3 orang tadi melewat beli dari buah-buahan yang dijual oleh anak-anak. Itu anak jualan di bawah terik matahari yang sangat panas, kalau di sana yang di arah orang musim mana panas betul. Itu anak jualan dalam kondisi yang sangat dahsyat, alamnya panas, anak kecil 9 tahun. Belilah orang 3 tadi Nasrani tadi buah-buahan. هؤلاء ال3 النصارى اشتروا الموز وبعض الفواكه وقاموا خرجوا. Dia beli pisang dan beberapa fawakih buah-buahan. بعدين في واحد منهم سقطت من جيبه ممكن أكثر من $10,000 في الأرض. لا Jadi satu dari 3 orang kafir itu jatuh duitnya, kan $10,000. ada $10.000 jatuh duitnya dari salah seorang dari 3 kafir tadi, jatuh duitnya sebanyak $10.000. هذا الرجل لا يعرف أنها سقطت عليه. هذا النصراني يذهب وهي سقطت بجانب الولد. Itu orang kafir tadi yang jatuh duitnya, dia nggak tahu kalau duitnya jatuh di samping anak yang sedang jualan buah-buah tadi. هذا النصراني يذهب مع أصحابه. Dia itu orang Nasrani, jadi baik pergi bersama sahabat-sahabat.
هذا الولد يشوف الفلوس Ini ينظر. anak-anak ini tadi nih, ada uang di sini. لو أحد من أولادنا ها والعياذ بالله بيقول أنا فقير وأنا مسكين هذا كافر، هذا حلال حلالي هذا. Kalau bagaimana kalau anak-anak melihat ini, dia orang miskin, ini tadi yang jual orang fakir, sangat fakir miskin. Orang-anak 9 tahun jualan, bisa dipastikan karena fakir ini. Oh, jadi kalau orang lain mungkin dia lihat, oh ini duit ya halal ini kan. لأنه كافر بلا أحد أموال الكفر. Karena hartanya harta orang kafir kan halal ini. لكن لا، Tapi anak itu mengatakan tidak. أخذ الفلوس Dia ambil itu uang, بسرعة وراء هؤلاء النصارى. kemudian dia kejar itu orang. يا فلان يا فلان، لا يعرف أسمائهم ولا يعرف الإنجليزي وهم لا يعرفون العربي. Masya Allah. Itu anak kejar, dia keburu, dia kejar ke kata dia tidak ngerti bahasa Inggris dan orang itu tak ngerti bahasa Arab. يقول خذ هذا حقكم هذا. Kata anak ini ambil ini uang kalian. النصراني Orang nas. هذا الولد الذي كان يبيع الموز هناك يعني في الشمس تحت الشمس، الفقير المسكين يأخذ الفلوس ينظر إليه، لا يفهم عربي وهذا لا يفهم إنجليزي، كل ينظر إلى الثاني فقط. Masya Allah. Jadi ketika anak tanya ini duitmu, dia pun ngecek apa? Duitmu. Dia teringat ini kan anak tadi yang jualan nomor 9 tahun jualan buah-buahan tadi. Dia ini si orang Inggris tadi, orang-orang yang kafir tadi nggak bisa bahasa Arab, yang si anak-anak itu nggak bisa baca. Jadi cuma hanya melihat-lihat aja, mau bilang terima kasih juga sama-sama nggak paham. Cuma sama lihat cuma takjub, cuma nengok sama nengok. Ini tak bisa bahasa Inggris, ini tak bisa bahasa Arab. Cuma nengok aja, subhanallah. سبحان الله جاء واحد من طلاب بريطانيا يدرس في اليمن يعرف انجليزي لكن مسلم يدرس في دار المصطفى، فمر يريد الى رباط تنين في معه درس مع الحبيب سالم الشاطري هناك، يمر فاذا ب3 من هؤلاء مع هذا الولد يتكلمون لا يفهمون، جاء هذا يقول له هذا الولد قل لهم هذه الفلوس حقهم ليس حقي، هي سقطت على هذا عندي. Jadi tiba-tiba dari situasi masih saling tengok-menengok nih, masih saling menengok karena tak tahu bahasa masing-masing daripada dua negara ini beda-beda. Datang santri tolong biar harus tolong. Datang santri dari Mustafa di Batari. هو من دار المصطفى لكن من بريطانيا. Nah, بريطانيا. jadi santri ini orang dari Britania, nyantri di Darul Mustafa, muridnya Sayyidina Habib Umar. Jadi lagi lihat kondisi dua orang saling tengok-tengok, datang dia. Maka dia cerita anak ini kepada orang Britania yang sudah belajar bahasa, yang bisa bahasa Arab. Bilang sama dia, ini duit orang itu jatuh, ini aku balikkan, ini buat orang itu. Kata anak tadi disampaikanlah kepada orang Britania. هذا البريطاني صار مترجم لهذا الولد وهؤلاء النصارى. هذا البريطاني الطالب هذا صار الآن مترجم، يترجم لهذا الولد ويترجم لهؤلاء الثلاثة النصارى. Jadi orang Britania ini kan bisa bahasa Inggris, tapi bisa belajar bahasa Arab. Ketika si kecil ini ngomong bahasa Arab, disuruh terjemahkan kepada orang Inggris tadi ini yang hanya bisa bahasa Inggris. Ngomong juga ini menjawab juga orang yang hanya orang kafir tadi hanya bisa bahasa Inggris. Bilang terjemahkan juga yang bilang kepada anak ini. الولد يقول له يا فلان أخبرهم هذه الفلوس حقهم سقطت على هذا. Ya fulan, kata anak kecil ini bilang sama dia, ini adalah uang mereka yang jatuh. هذا النصراني يقول يا فلان أخبرهم ما هو دينه؟ هذا الولد إيش من دين معه؟ ما هو الدين حقه؟ Maka orang yang kafir Nasrani mengatakan, coba kau tanyakan sama dia, agama ini apa? قال الولد الإسلام أنا مسلم. Kata anak itu bilang sama dia, aku Islam. قال هذا النصراني لا نحن هناك في أمريكا في بريطانيا هناك نسمع أن الإسلام ظلم، الإسلام سرقة، الإسلام قتل، الإسلام شدة، الإسلام شديد، هذا ليس مسلم. الولد يقول لا هذا دين الإسلام حقنا، هذا الإسلام حقنا. Jadi ketika bilang aku Islam, kata orang kafir Nasrani, enggak. Di kampung kami orang Islam itu adalah pembohong, dikenal pembohong, pembunuh, pencuri, zalim. Wah, pokoknya nggak ada indahnya lah. Ini bukan Islam ini. Di kampung kami berita Islam itu begitu. Mana mungkin Islam ini? هذا المترجم يقول لا هذا الإسلام الحقيقي. Kata yang menerjemahkan, ini Islam, ini orang Islam. كلما سمعتموه في بلادكم هناك في بلاد الكفر على الإسلام كذب، هذا الإسلام الحقيقي. Yang kata orang penerjemah yang kalian dengar tentang berita-berita Islam itu buruk dan itu adalah pendustaan yang diberitakan kepada kalian. يقول هذا النصراني يا ولد لماذا لا تأخذ هذه الفلوس؟ أنت فقير مسكين، لماذا لا تأخذ هذه الفلوس؟ Kata orang Nasrani tadi yang hanya bisa bahasa Inggris, kenapa nggak kau ambil uang itu? Orang miskin, orang fakir, kenapa kau ambil uang? قال هي حرام، لا أخذ مال حرام.
Kata si anak kecil diterjemahkan juga, itu haram. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang haram. يقول هذا النصراني لكن أنا لا أراك، أنا لا أعلم، أنا لا أذكر، لكن الله يراني. Allah. Orang si kafir kan mengatakan, aku nggak tahu, nggak melihat dan aku nggak tahu kau yang ambil duit itu. Si anak kecil mengatakan, Allah melihat aku mengambil duit itu. بكى النصراني. Maka ketika itu Nasrani itu menangis. جلس في الأرض. Dia duduk di bumi, di tanah. أنا أريد أدخل إلى الإسلام. Aku ingin masuk ke dalam Islam. يلا يأخذوه إلى دار المسلمين. Maka anak orang itu 3 orang tadi dibawa ke Darul Mustafa. إلى بيت الحبيب عمر يدخل الإسلام هؤلاء الثلاثة كلهم. Dibawa ke rumahnya Sayyidil Habib Umar. Subhanallah. Maka 3-3 itu masuk ke dalam Islam. بسبب ماذا؟ Dengan sebab apa? خطبة جمعة. Apakah karena sebab khutbah Jumat? محاضرة قوية. Atau karena ceramahnya hebat kali? وكتاب كبير. Bawa pandai baca kitab. ولد صغير. Ya, karena anak kecil. معاملة حسنة. Tapi karena punya tingkah laku. يعرف المراقبة لله هذا الولد. Tahu dia cara mendekatkan diri kepada Allah. أما إنسان كبير يأخذ أموال الناس هذا ليس إسلام. Tapi mereka walaupun kabir, pembesar, tapi mengambil hak manusia, mereka bukan Islam. إسلام مسلم يظن أنه داعي إلى الله ويظلم هذا ويأخذ حق هذا وفي قلبه حقد وحسد وظلم للناس، هذا ليس مسلم حقيقي هذا. Subhanallah, mereka pembesar tapi mengambil hak manusia, zalim, punya buruk hati. Ini bukan Islam. سبحان الله. هؤلاء الثلاثة جلسوا فقط أسبوع يتعلمون الإسلام، الصلاة والوضوء في ترين، أسبوع واحد في بيت الحبيب عمر. Itu yang 3 orang tadi tinggal seminggu sama Habib Umar, diajarkan syariat agama, belajar seminggu, belajar Islam, belajar sholat. بعد أسبوع ذهبوا إلى بيت الطالب. Setelah seminggu kembali ke kampung halaman. كل واحد يأتي بزوجته وأولاده وبناته إلى ترين. Setelah mereka sampai ke rumah mereka masing-masing, setiap orang dari 3 orang itu datang lagi ke Tarim membawa istri-istri dan anak-anak mereka. بيوت أسلمت بسبب هذا الولد الصغير. Itu rumah selamat dengan sebab anak kecil yang umur 9 tahun. نحن يا دعاء إلى الله، نحن يا أستاذ، يا شيخ، يا كيائي، يا معلم، يا أستاذ، يا داعي إلى الله، يا امرأة، يا مسلمة، كم أدخلنا إلى الإسلام بحسن المعاملة. Ya Rabbi, para kiai, para ustaz, para syekh, pembesar, laki-laki, perempuan, siapa orang telah masuk dalam Islam dengan akhlak yang baik daripada diri kita. كيف نقابل النبي محمد عندما يسألنا يوم القيامة كم أسلموا على يدك، كم هدى الله على يدك. Subhanallah, bagaimana ketika nanti kita ketemu baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi bertanya, sudah berapa orang yang masuk Islam dengan sebab dirimu, sudah berapa orang dapat hidayah dengan sebab dirimu? والله هذا السؤال سنسأل يوم القيامة عنه. Wallah, demi Allah, ini pertanyaan kelak akan ditanya pada hari kiamat. فلان تعال. Fulan ta'ala, kemari. كم هدى الله على يدك من الغافل، كم هدى الله من الغافلين على يديك. Berapa orang yang telah mendapatkan petunjuk dengan sebab diri? كم علمت من الناس Berapa الإسلام؟ banyak orang yang telah mengajarkan agama Islam? كم ذهبت إلى البدو، إلى العوام تعلمهم دين الإسلام وهذا بالنبي. Berapa banyak kau datangi orang-orang yang berada di pelosok-pelosok negeri, kau ajarkan agama kepada mereka? لذلك يا إخوان، نحن كلنا إخوان. الفقير أقلكم قدر فيكم في هذا المجلس علماء أدلاء ما شاء الله من الفقهاء، من الكيائيات، من الأساتذة الكبار. نحن نطلب العفو على هذا الكلام، لكن حرقة القلب نقول لكم نحن وإياكم نتعاون، تساعدوا، تعاونوا، كونوا جسد واحد لأجل نور النبي محمد يدخل إلى كل بيت. Aku mohon maaf kata beliau, para ulama, para kiai, masya Allah, subhanallah. Aku mohon maaf yang umur hanya semacam ini, subhanallah. Panjang kali beliau, apa tadi sambungannya? يتعاون. Tapi tujuan kita kemari bagaimana kita saling tolong-menolong dalam usul agama ini sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. وخذوا المعاملة الحسنة لنشر أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita hadir dengan muamalah yang baik untuk menyebarkan akhlak adab Nabi Muhammad. وكونوا على يقين، كونوا على يقين يا رجال يا نساء. الدعوة مسؤولية المرأة، الدعوة مسؤولية الرجل، مسؤولية البوليس، مسؤولية كل واحد في هذه البلاد له مسؤولية في الدعوة إلى الله. Semua kita punya tanggung jawab dalam urusan dakwah. Semua berada di tangan-tangan, di pundak-pundak kita. Siapapun kita, apapun status sosialnya, polisi kah, apa saja, laki-laki, perempuan kah, kita punya tanggung jawab dakwah ini. كثير من الناس ينشر الزنا، ينشر الخنا، ينشر الكذب. أنتم انشروا أدب النبي محمد. Banyak orang menyebarkan zina, menyebarkan kebohongan, menyebarkan kedustaan. Tapi hari ini berjuanglah sebarkan adabnya dari Muhammad. تريد أن تكون نوراني في الباطن، نوراني، نور ظاهر وباطن. اجعل نفسك أولا متأدب أنت بأدب النبي محمد لأجل
أنوار النبي محمد لغيره. Semua orang ingin dia punya isi dalam hatinya, punya jiwa, punya kemuliaan, punya cahaya. Maka cahaya itu akan datang dengan kita menyebarkan, mewujudkan, mengamalkan adab-adab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا تفكر في المال، لا تفكر في الدنيا. من خدم الله خدمه الله جل جلاله. Jangan kau pikirkan dunia, jangan kau pikirkan harta. Siapa yang berkhidmat kepada Allah, maka Allah berkhidmat kepada dia. تريد فلوس؟ Ingin uang, تريد مال؟ ingin harta, تريد دنيا؟ ingin dunia, اخدم الله. berkhidmat kepada Allah. ايش الدليل؟ Apa dalilnya? قال سبحانه وتعالى في Allah berfirman الحديث القدسي dalam hadis qudsi. يا دنيا من خدمني فاخدميه. Ketika itu Allah mengatakan, ya dunia siapa yang khidmat kepadaku, khidmat kau kepada dia. الذي ينشر ادب نبيه، الذي ينشر اخلاق نبيه، الذي يعلم الناس دعوه الى الله، الامور تتيسر، الامور كلها الدنيا كلها تتيسر لانه داعي الى الله صادق. Orang yang berkhidmat kepada Nabi, menyebarkan akhlak Nabi, maka kita Allah berikan kemudahan kepada dirinya, dimudahkan segala urusannya. Kenapa? Karena benar dia. ويا دنيا من خدمك من الصباح الى الليل في الشغل، في العمل، في الدنيا، في المال، في الدكان، في الشركه، في المول، من الصباح الى الليل فكره كله في الدنيا في الدنيا في الدنيا. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، اتعبيه ولا يحصل شيء. Saya disambung oleh beliau. Siapa orang dunia kata Allah, dunia. Orang yang menghabiskan pikirnya semuanya kecapean dari pagi sampai sore untuk khidmat kepada dunia, khidmat tanpa Allah. فاستخدميه. ايه معنى استخدميه؟ اجعله يتعب في الدنيا ولا يحصل الا قليل. Maka orang yang habis dari pagi sampai sore pikirannya dunia, kata Allah, capekkan dia untuk urusan dunia. لذلك والله ان اكبر اسباب الرزق الدعوه. Maka yang paling datang menjadi sebab rezeki itu datang adalah meniru manusia kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. يقول الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد: من ما وجدت شبكة لاقتباس العلم اللدني، ما وجدت سبب لأن أكون من أهل العلم اللدني مثل الدعوة إلى الله. Kata beliau, Habib علي الحبشي mengatakan tidak ada satu sebab yang paling kuat mendatangkan ilmu laduni yang Allah datangkan kepada orang itu walaupun tanpa belajar, kecuali menyuruh manusia kepada Allah. لذلك يا أحباب يا إخوان، أدب النبي محمد إذا انتشر في بلادكم ارتفع البلاء وجاء نور الإسلام إلى كل بيت. Saudaraku, ketika ada Tuhan tersebar di alam ini, maka Allah pun akan jauhkan balak dari negeri. لذلك انشروا أدب النبي محمد في بيوتكم أنتم، في أولادكم، maka sebarkan adab Nabi Muhammad di rumah kalian, kepada keluarga kalian, في أبنائكم، في pada بناتكم. anak-anak kalian, pada anak-anak perempuan kalian, anak-anak laki-laki kalian. إذا استمرت بيوتنا استقامت على أدب النبي محمد أسبوع واحد تخرج أنوار الهداية إلى الجيران من اليهود والنصارى. Ketika satu minggu saja kita hidupkan adab Nabi Muhammad dalam rumah kita, dalam keluarga kita, maka akan menimbulkan cahaya kepada jiran tetangga di sekitar. انشروا أدب النبي محمد في سوقكم، في دكانكم، في حيثما كنتم، أينما كنتم. Tolong adab Nabi Muhammad dalam setiap lingkungan kalian, pajak kalian, di rumah kalian, di pasar kalian. تعرفوا كيف دخل أهل إندونيسيا في الإسلام؟ Tahukah kalian bagaimana orang Indonesia masuk ke dalam Islam? خروج أهل حضرموت للتجارة، خرجوا أهل حضرموت 7 من الأولياء أو 9 من الأولياء إلى إندونيسيا إلى هنا لأجل التجارة، لكن بالمعاملة الحسنة، بالصدق، بالأمانة أسلموا ناس كثير. Tahukah kita kenapa orang Indonesia bisa kenal dengan Islam ini? Disebutkan dalam kata beliau, ada 7 orang atau 9 orang dari Hadramaut untuk berdagang di Indonesia, tapi mereka dengan muamalah yang baik, dengan cara yang baik, dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik, maka mereka kenal dengan Islam ini. حتى كانت البائع في دكانه من هؤلاء العلماء الذي خرجوا من حضرموت يبيع في دكانه وجانبه دكان واحد يهودي كافر، فيأتي واحد يشتري منه يقول لا اشتري من جاري، اشتري من الجيران حقي أفضل، فيرسل الناس يشترون من هذا الذي بجانبه حتى هذا يعرف لماذا هذا المسلم أنا أحب لكم الخير ليس لي وحدي، يدخل الإسلام بسرعة. Sampai bagaimana bentuk perdagangan yang mereka lakukan, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang ketika itu, subhanallah, sampai ketika mereka berdagang, orang-orang Hadramaut berdagang di Indonesia,
Ada nanti orang yang belanja kepada orang-orang Islam yang datang di Indonesia itu, mereka kata belanja ke sebelah kami ini enggak orang Islam, belanjanya ke situ. Sampai orang disuruh belanja ke sana, belanja ke sebelah, sampai orang yang mengatakan, kenapa kau suruh kami belanja ke sana? Aku ingin juga kebaikan bukan hanya kepada diriku, tapi juga aku ingin kebaikan ada kepada orang lain. هذه أدب النبي محمد. Ini adab Nabi Muhammad. هذه أخلاق النبي محمد. Ini akhlak Nabi Muhammad. هذه دعوة النبي محمد. Ini dakwah Nabi Muhammad. ولذلك الفقير جئت لكم إلى هذه القرية إلى هذا البلد كتاب يجمع أدب النبي محمد باختصار. Maka itu aku telah menyusun satu kitab yang sangat ringkas adab-adab Nabi Muhammad. هذا الكتاب جمع لكم أدب النبي محمد من حين يقوم من النوم إلى أن يرجع للنوم 24 ساعة مع النبي محمد. Ini kita menjelaskan bagaimana adab Nabi Muhammad dari tidur sampai tidur lagi dengan sebutan 24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Adab, akhlak, adriyah, adkar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab, akhlak, adkar dan aurat yang diajarkan Nabi Muhammad. خذ هذا الكتاب علم أولادك وبناتك وأهل بيتك يكونوا نورانيين ومستجابي الدعوة عند الله جل جلاله. Ambil ini kita ajarkan kepada anakmu, keluargamu agar memberikan nur cahaya menjadi sebab kebaikan kepada jiran, tetangga dan sebagainya. علموا في مجالسكم أدب النبي محمد. Ajarkan dalam majelis adab Nabi Muhammad. طلابكم معاهدكم أدب النبي محمد. Santri kalian, pondok kalian ajarkan adab Nabi Muhammad. علموا في بيوتكم وأولادكم وجيرانكم أدب النبي محمد. Ajarkan kepada rumah-rumah orang di rumah kalian, anak-anak kalian, tetangga kalian adabnya Nabi Muhammad. الدين يسير ليس شديد. Agama itu mudah, bukan berat. الدين رحمة ليس شدة. Agama itu adalah kasih sayang, bukan kekerasan. وأدب النبي محمد منور للقلوب مسهل للأمور. Adab Nabi Muhammad itu menimbulkan cahaya dalam hati dan mudah dalam melaksanakan. لذلك إذا نشرنا أدب النبي محمد وأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيننا البين في أسرنا في بيوتنا، سبحان الله الكافر يرى النور في بيوتنا، يرى النور في أولادنا في وجوهنا، ندخل الإسلام من غير دعوة إلى الله. Kalau kita hidupkan adab Nabi Muhammad di rumah kita, di keluarga kita, anak-anak kita, maka orang kafir itu akan melihat akhlak Nabi Muhammad ini ada nurnya. Nur ini dilihat orang kafir dan nur yang mereka lihat dari rumah-rumah orang Islam yang hidup adab Nabi Muhammad menjadi sebab mereka masuk ke dalam Islam. وسبحان الله في هذا الكتاب آداب النبي محمد سبب للمال، سبب لزيادة الرزق موجودة. Dalam kitab ini disebutkan adab Nabi Muhammad mendatangkan harta, mendatangkan rezeki. وهذا الكتاب ألفته في أول موسم كورونا هنا في Dari sini kitab tukaran dari awal-awalnya terjadi corona ini. لذلك من أراد منكم إن شاء الله أن يأخذ هذا الكتاب في تحت إن شاء الله مع أستاذ نمدي بعد المجلس، من أراد أن يأخذ هذا الكتاب إن شاء الله موجود له ولأولاده وطلابه. Ya barang siapa yang pengen kitab ini ada di bawah, nanti ditunggu sama Ustaz Ustaz Nandi. Nanti ditunggu di bawah, disiapkan, saya ajarkan ini adab Muhammad kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat. إذا يوجد معكم سؤال استفسار تفضل. Kalau ada pertanyaan silakan kata beliau.